அழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின. පරණ දේ පාව ගිලා සියල්ල අලුත් වෙලා තියෙනවා. ஆனா பழைய விஷயங்களை நீங்க ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்க வேணும். ඒ නිසා පරණ දේවල් ආයේ මතක් කරගෙන ඉන්න එපා. அதற்கு பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு நல்ல உதாரணத்தை உங்களுக்கு நான் எடுக்க போகிறேன். මේකට පරණ ගිවිසුමේ හොඳ උදාහරණයක් ඔබට දෙන්න යනවා. Again, I'm going to give you an example from the Old Testament. There was a guy called Joseph, one of the sons of Jacob. Remember that guy? Young boy, the dreamer. யோசேப்பு ஞாபகம் இருக்கிறதா? யாக்கோபினுடைய மகன். යෝසෙප් මතකද යාකොබ්ගේ පුතා? சொப்பனக்காரன். සීන දකින්න. அவருக்கு அவருக்கு 11 சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். ඔහුට සහෝදරයන් 11ක් හිටියා. He had 11 brothers and one sister, and 10 out of the 11 brothers conspired against him and tried to even kill him. அந்த 11 சகோதரர்களில் 10 பேர் யோசேப்பை கொல்லவே நினைத்தார்கள். ඒ සහෝදරයන් 11 දෙනාගෙන් 10 දෙනෙක්ම යෝසෙප්ව මරන්නම හිතුවා. அப்புறம் மூத்த அண்ணா தான் சொல்றாரு, இவனை கொல்ல வேணாம், அப்படி ஒரு குழியை வெட்டி உள்ளுக்கு போட்டுருவோம். එතකොට ඒ වැඩිමහල් සහෝදරයා තමයි කිව්වේ මෙයාව මරන්න එපා, වලක් කපලා ඉවරලා ඒකට දාමු. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு அப்படி நடந்தா? ඔබට කොහොම තියෙද? ඔබට එහෙම සිද්ධ Hey, වුණා. hey, how would you feel if that happens to you? Now you see, now we go on trips and tours, don't we? Those of us who are here. இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க நாங்க சில ட்ரிப் போவோம் தானே இல்லையா? දැන් මෙහෙ ඉන්න අපි සමහර ලාවට චාරිකාවන් යනවා. திடீர்னு அன்னைக்கு நாங்க பஸ்ல ஏறி எல்லாரும் அந்த குளிக்கிறதுக்கு போனோம். ஞாபகம் இருக்கா? එක දවස මේ ළඟ දවසක එකපාරට අපි සේරම නැගලු වෙලා මේ ළඟ නාන්න තැනකට ගියා. One day we all guys got together and we went. Remember you came there? Huh? Remember? We went. Now imagine you, all of a sudden after going there, you find out that the rest of the people are trying to kill you in that stream. திடீர்னு அந்த பயணம் நாங்க போவோம் குளிக்கிறதுக்கு. අර පිරිමියායේ ගියේ කොල්ලෝ සෙට් එක ගියේ. දැන් එකපාරට අපි කට්ටිය යනවා ඒ ගමනක් නාන්න. அப்போ திடீர்னு அங்கன வச்சு நீங்க நினைக்கிறீங்க, දැන් එකපාරටම එතන உங்களுக்கு தெரியுது ඔබට දැනෙනවා දැන් එතනදී எல்லாரும் சேர்ந்து என்னைய கொல்ல போறாங்க. எப்படி உங்களுக்கு உணர்வு வரும்? என்ன நினைப்பீங்க? හැමෝම එකතු වෙලා මාව මරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා ඔබට දැනුනොත් එහෙම ඔබට කොහොම හැඟෙයිද? How would you feel if you realize that everybody is trying to kill you? Now, it is still okay because they are not your own siblings. அப்படி எல்லாரும் கொல்ல நினைச்சா அது பிரச்சனை தான். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இவங்க கூட பிறந்த சகோதரர்கள் இல்லை. එහෙම මරන්න හිතුවත් ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි. කමන්නේ මේ එකට ඉපදුණු සහෝදරයෝ නෙමෙයිනේ. யோசேப்பை கொல்ல நினைத்தது, அந்த குழியிலே போட்டது சொந்த சகோதரர்கள். යෝසෙප්ව මරන්න හැදුවේ එහෙම නැත්නම් ඒ අනතුරට ලක්කන්න හිතුවේ තමුන්ගේම සහෝදරයෝ. It was Joseph's own siblings who did this to him. Finally, they saw a caravan and then sold this guy as what? As a slave. அந்த ஒரு வழிபோக்கர்களை கண்டு அடிமையாக இவனை விட்டுவிட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு போறான். ඊට පස්සේ ඒ වෙලෙන්දුම්ව දැකලා වහල්ලෙක් විදියට විකුණලා ඉවරලා සල්ලි අරගෙන යනවා යාව. தன்னுடைய சகோதரர்கள் தன்னை கொல்ல நினைத்தார்கள். තමුන්ගේ සහෝදරය එයාව මරන්න හිතුවා. His brothers tried to kill him. Then his brothers sold him as a slave. சகோதரர்கள் இவரை அடிமையாய் விற்றார்கள். சகோதரයම එයාව වහල්ලෙක් විදියට විකුණුවා. போர்த்திபார் என்றவனுடைய வீட்டிலே இவன் போய் அடிமையாய் இருக்கிறான். පෝතිපර්ගේ ගෙදර එයා වහලෙක් විදියට හිටියා. He was a slave in the house of Potiphar, and then a problem happened between him and Potiphar's wife, and he ended up in prison. போத்திபாரினுடைய மனைவி பிரச்சனை இழுத்தபடினால இவன் சிறையில கிடக்குறான். இப்ப போத்திபார்ගේ බිරිඳගේ ප්‍රශ්න නිසා දැන් මෙයා හිරේ ඉන්නවා. அந்த சிறையில இருக்கும் பொழுது இவனுக்கு இவனுடைய அண்ணன் மாரை நினைக்கும் பொழுது என்ன உணர்வு வந்திருக்கும்? ඒ හිරේ ඉඳලා මෙයාට එයාගේ තමුන්ගේ සහෝදරයෝ ගැන හිතද්දි මොන වගේ හිතෙන්නේ නැද්ද? When he was in the prison and when he remembered his siblings, imagine his anger, his despondency, his bitterness towards his brothers. தன்னுடைய சகோதரரை குறித்து எப்படி ஒரு கோபம், எரிச்சல், கசப்பு வந்திருக்க வேண்டும். තමුන්ගේ සහෝදරයෝ පිළිබඳ කොච්චර වූ කෝපයක්, කොච්චර තිත්තකමක්, කොච්චර එපාවීමක් එන්න ඕනේද? நானா இருந்தா என்ன நினைச்சிருப்பேன் தெரியுமா? அந்த சிறையில இருந்து මම වෙලා තිබුණා නම් ඒ හිරේ ඉදි මොනවද දන්නවද මං කරන්නේ? சாமின்னு ஒன்னு இருந்தா, දෙයියෝ කියලා එක්කෙනෙක් හිටියානම් என்னை இதுல இருந்து வெளியே கொண்டா මාව මෙතනින් එළියට ගෙන්න நான் போய் அந்த 10 பேரையும் ஆசதீர போட்டு தள்ளணும். මම ඒ 10 දෙනාව මරලා දානවා. ඝාතනය කරන්න. You know, I would pray to any God if I was Joseph, right? I would say, if there is a God, I mean, I don't care the name of that God. It could be the God of the Egyptians, Babylonians, whatever. Take me out of this.
and let me go and slaughter my 10 brothers who put me into this. நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? ඔබ නම් මොනවද හිතන්නේ? உங்களை பார்க்க எப்படி தெரியுமா இருக்குது? ඔබට ඒක බලද්දි කොහොමද තියෙන්නේ? இல்ல உங்களை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது? ඔබ දිහා මං ඔබ දිහා බලද්දි මොනවද දන්නවද මට හිතෙන්නේ? நீங்க என்ன அந்த சிறையில இருந்து ஜெபிச்சு இப்படி ஜெபிப்பீங்க, ஆண்டவரே அந்த 10 பேரையும் ஆசீர்வதியுங்கள். ඔබ වුණා නම් ඔබ ඒ හිරේ ඉඳලා කියයි ස්වාමිනේ 10 දෙනාව ආශිර්වාද කරන්න. When I look at your faces, I feel like you would have prayed to any God saying, bless my brothers, it doesn't matter what they did to me. But I am not like that. நான் அப்படி கிடையாது. හැබැයි මම එහෙම නැහැ. யோசேப்புக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. යෝසෙෆ්ට අවස්ථාවක් හම්බ වුණා. Joseph got the opportunity. You know what? From the dungeon, he became the prime minister of Egypt. அந்த சிறையிலே பாதாள சிறையிலே இருந்தவன் எகிப்தின் பிரதம மந்திரியாய் ஆகிவிட்டான். ඒ හිරේ හිටපු කෙනා ඊජිප්තුවේ අගමැතිවරයා වුණා. என்ற தெய்வமே, எப்படி இருக்கும்? அவனே அது நானா இருந்தா என்ன ஆகியிருக்கும்? ඒ මම වෙලා තිබුණා නම් කොහොමද ඒ? ஆதியாகமம் புத்தகத்துல இப்படி நீங்க வாசிப்பீங்க, அது நானா இருந்தா. ඒ මම වෙලා තිබුණා නම් උප්පත්ති පොත ඔබ මෙහෙම කියවයි. You know, if it was me, you would have read this story like this in the book of Genesis. ஒரு நாள் யோசேப்பு பார்வோனிடத்திலே சென்று දිනක් ජෝසප් පාරාවෝ ඉදිරියේදී எனக்கு ஒரு சேனையை அழைத்துக் கொண்டு வடபுறத்துக்கு சென்று வர அனுமதி தாரும் என்று கேட்டான். මට එක සේනාවක් ලබා දෙන්න උතුරු දේශයට ගමන් කරන්න. One day Joseph appeared before Pharaoh and begged of him for permission to take an army to the northern sides of the land. And Pharaoh obliged, and thus Joseph took a huge army and paraded into Canaan all the way to Shechem. யோசேப்பு ஒரு பெரிய சேனையை அழைத்துக் கொண்டு எகிப்திலே இருந்து கானானுக்கு சென்று சீகேமுக்கு போனான். යෝසෙප් මහත් විශාල යුද්ධ සේනාව සමග කානාන් සිට සෙකෙම් බලා ගමන් කරා. කානාන් ෂෙකෙම් ස්පෙලිංග්ස් කියලා දෙනවද මේගොල්ලන්ට? කානාන් ෂෙකෙම් දන්නේ නැද්ද? මගේ දෙයියනේ. ඕකේ? හරිද? මේ මගේ බයිබලේ නෙමෙයි නේද? හරි ඒකේ නෑ. அங்கு சென்று யாக்கோபின் புத்திரர் 11 பேரில் 10 பேர் மேல் அவனுடைய சேனை விழுந்தது, அவர்கள் செத்தார்கள். එහේ ගොස් ඒ යාකොබ්ගේ පුත්‍රයන් 11 දෙනාගෙන් 10 දෙනෙක් මතට ඒ යුද සේනාව කඩා වැටුණා. யாக்கோபையும் பெஞ்சமீனையும் மாத்திரம் அழைத்துக் கொண்டு எகிப்துக்கு திரும்பினான் யோசேப்பு. යෝසෙප් යාකොබ් සහ බෙන්ජමින් පමණක් කැඳවාගෙන ඊජිප්තු දේශයට පැමිණියා. So Joseph and the army went all the way to Shechem and slaughtered the 10 sons of Jacob, saving only one, namely Benjamin. And Joseph took back to Egypt Jacob and Benjamin. நல்ல நேரம் நான் இல்ல அந்த இடத்துல வந்தது. හොඳ වෙලාවට මම ඒ ස්ථානයේ නැහැ. அந்த இடத்துல வந்தது உண்மையான யோசேப்பு. ඒ ස්ථානයේ හිටියේ සැබෑ වූ යෝසෙප්. So I was not there, praise God for that. And that was Joseph. The fellow got married and to them was born a son. அவர் கல்யாணம் கட்டினாரு. ඔහු විවාහ වුණා. ஒரு மகன் பிறந்தான். එක පුත්‍රයෙක් ඉපදුණා. அந்த மகனுக்கு என்ன பேர் வச்சார் தெரியுமா? ඒ පුත්‍රයාට තිබ්බ නම මොකක්ද දන්නවද? What was the name Joseph gave to his firstborn son? Anybody? Anybody? Tell me. என்ன பேர்? யோசேப்பினுடைய மூத்த மகன் பேர் என்ன? என்ன? குமாரா? ராஜாவா? சொக்கலிங்கமா? என்னடா யோசேப்பினுடைய மூத்த மகன் பேர் என்ன? What was the name of the oldest son of Joseph? சத்தமா சொல்லுங்க, கேக்குது இல்ல? என்ன? අම්මෝ නියමයි. කැමරා එකේ පෙන්වන්න එපා කවුද කියලා, ආය එයාව බලන්න නැති වෙයි මිනිස්සු. අම්මෝන් මොඅබ් ලෝත්ගේ පුතු. මේ යෝසෙෆ් මගේ දෙයියනේ. මනාසේ. மனாசே. What is the meaning of Manasseh? மனாசே என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன? මොකද්ද මනස්සේ කියන එකේ තේරුම? மறந்து போதல், அமத்தக වීම. Do you know why Joseph gave the name Manasseh to his firstborn? Joseph said,
God has made me to forget the atrocities that were committed against me. Wow, wow, wow. எனக்கு எதிராய் செய்யப்பட்ட துரோகங்களை මට විරුද්ධව කරාවේ ද්‍රෝහිකම් ஆண்டவர் என்னை மறக்க வைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ මට අමතක කරන්න තැබුවා. Joseph truly forgot the atrocities committed to him by his brothers, Potiphar's wife and other people, and he was a free man. யோசேப்புக்கு எதிராய் துரோகம் செய்தவர்களை மறந்து போனார் யோசேப். යෝසෙප්ට විරුද්ධව විරුද්ධකම් කරා වූ අයව යෝසෙප් අමතක කර දැම්මා. அதனால் அவர் ஒரு சுதந்திரமான மனிதனானார். ඒ නිසා ඔහු ඉතා නිදහස් වූ පුද්ගලයෙක් බවට පරිවර්තනය. அந்த யோசேப்பினிடத்திலிருந்து ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் ඒ යෝසෙප්ගේ ජීවිතේල මොනවා හරි එක දෙයක් ඔබ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් இதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். මේක ඉගෙන ගන්න. If you want to learn one thing from the life of Joseph, learn this thing. As a symbol to his forgetfulness, he called his firstborn Manasseh, a Hebrew name given to a child born in Egypt. Wow! ஒரு எகிப்திலே பிறந்த ஒரு பிள்ளைக்கு எபிரேய பெயரை வைக்கிறார் யோசேப். ඒ ඊජිප්තුවේ ඉපදුණු දරුවෙකුට යෝසෙප් හේබ්‍රව නමක් තියෙනවා. மனாசே ஆண்டவர் என்னை மறக்க அடித்து விட்டார். මනස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මට අමතක කරන්නට සැලැස්සුවා. நாம் கடந்த கால கசப்புகளை வைத்திருந்தோமானால் අපි පසුගිය අතීතයේ ඒ තිත්තකම් තබාගෙන හිටියනම් நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிம்மதியே வராது. අපේ ජීවිතයට සැනසීමක් එන්නෙම If we carry the bitternesses of our past into our lives, we are never going to be happy. Those of you who are watching this message, are you upset with your siblings? இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொள்கிற இடத்துல நான் கேட்கிறேன். මේ දේශනාව බලන් ඉන්න ඔබෙන් අහන්නම්. உங்களுடைய சகோதரர்களை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கிறதா? ඔබේ සහෝදරයන් කියන ඔබට තිත්තකමක් තියෙනවද? உங்கள் பெற்றாரை குறித்து உங்கள் குடும்ப அங்கத்தவர்களை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கிறதா? ඔබේ දෙමව්පියන් කියන ඔබේ පවුලේ සමාජිකයින් කියන ඔබට තිත්තකමක් තියෙන්න Are පුළුවන්. you carrying any bitterness against your family members? Perhaps your husband, your wife, your children, உங்கள் புருஷன், உங்களுடைய மனைவி, உங்களுடைய பிள்ளைகள், ඔබේ බිරිඳ, ඔබේ ස්වාමි පුරුෂ, ඔබේ දරුවන්, உங்க பாஸ்டர், நீங்க முந்தி போன சர்ச் அல்லது அங்க இருந்த அந்த மூப்பர், ඔබේ දේවදාසයා, ඔබ කලින් ගියා වූ සභාව, එහෙම එහෙ හිටියා වූ වැඩිමහල්ලෝ, the church that you used to attend before, that pastor, that elder, that elder's wife, I mean whoever. Are you harboring any sort of bitterness against anyone? Learn this lesson from Joseph. நீங்கள் யாரை குறித்தாவது ஏதாவது ஒரு கசப்பு தன்மை உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் ඔබට කවුරු හරි ගැන කුමන හෝ ආකාරයෙන් තිත්තකමක් තිබෙනවා නම් யோசேப்பிடமிருந்து இந்த பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். යෝසෙප් තුලින් මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න. என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் நாங்க? අපි මොනවද දන්නවද කියන්නේ? சரியான காரணம் தானே பாஸ்டர். හරි හරි හේතුවන්නේ පාස්ටර්. You know, when we talk about our hurt, we say with all the right reasons. Come on, what more right reasons could you have than Joseph? யோசேப்புக்கு இருந்ததை விடவா உங்களுக்கு சரியான காரணம்? යෝසෙප්ට තිබුණට වඩා වූ හරි කාරණාද ඔබට තියෙන්නේ? எவ்வளவு அப்பாவி. කොච්චර අහිංසකද? அவனா போயிட்டு வீடியோ பீஸ் எடுத்து போட்டு பார்த்தான். தானா கனவு வந்துச்சு. එයා ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් දාලාද බැලුවේ? නිකන් බුදියකට හිටපු එකාට ස්වප්නයක් ආවා. Did he go and put the Blu-ray disc to watch something? The fellow was sleeping and he dreamt a dream. He came and told the dream. கண்ட கனவை வந்து சொல்லி தொலைச்சிட்டான். ඒ හීනක් ඇවිල්ලා යව නැති කරා. கனவு கண்டது அவன்ட தப்பா? හීන දකින්න එක එයාගේ වැරද්දක්ද? Was it his mistake that he saw a dream? What happened? My goodness, he was almost killed by his own siblings. சொந்த அண்ணன்மாரே கொல்ல போனாங்க இவர். තමුන්ගේම සහෝදරයෝ මරන්න ගියා යාව. போத்திபர்ட வீட்டுக்கு வேலைக்கு போனாரு. පොතිපර් ගෙදර වැඩට ගියා. இவர் வாட்ட சாட்டமா அழகா இருந்தது இவர் தப்பா? මෙයා හොඳ කඩවසම්ම හිටපු එක මෙයාගේ වැරද්දක්ද? Was it his mistake that he was a smart guy? Does the Bible say that, after going to Potiphar's house, he was using the gym of Potiphar to attract that man's wife? போத்திபர் வீட்டுக்கு போயிட்டு පොතිපර්ගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා யோசேப்பு எக்ஸசைஸ் மெஷினிலே ஏறினான். යෝසෙප් එක්සර්සයිස් මැෂින් එකට නැංගා. போத்திபரின் மனைவி போகும் நேரம் பார்த்து தன்னுடைய சிக்ஸ் பேக் பாடியை காட்டிக் கொண்டிருந்தவனாய் இருந்தான். පොතිපර්ගේ බිරිඳ යද්දී තමුන්ගේ සික් පැක් බොඩිය පෙන්නමින් ඔහු හිටියා. இவன் பாட்டுக்கு வேலைக்காரனா போனா அவ பாட்டுக்கு இவன்ல கவரப்பட்டா அதுக்கு இவன் என்ன செய்வான்? එයාගේ පාඩුව එයා වැඩ කරගෙන ගියා.
එයාම නෙමේද ඇවිල්ලා මේ කරදර කරේ. ඒ ගෑනිම නිකම් මුව දැකලා පාපෙට වැටුණා. ඒකට මූ මොනවා කරන්නද? What did this innocent fellow do when that woman fell in lust to this guy? அவ வந்து காட்டி பிடிக்கிறான். ඇවිල්ලා බදාගත්තා. இவன் தப்பி ஓடுனது தப்பா? මෙයා බේරලා දුවපු එක වැරද්දක්ද? When Potiphar's wife came and hugged him, he ran away. Was it his mistake? He ended up in the jail. சிறையில் விழுந்தான். பாவம், அதை விடவா உங்களுக்கு நல்ல காரணம் இருக்க போகுது? ගෙනිලා ඔය ඉරේට පව්. ඊට වඩා කරදරද ඔබට තිබෙන්නේ. Are we going to have better reasons to harbor bitternesses than Joseph? If Joseph could forget and call his son Manasseh, how much more could we? யோசேப்பே இவற்றையெல்லாம் மறந்து யோசேப் ඒ සියල්ලම අමතක කරලා தன்னுடைய மகனுக்கு அதற்கு அடையாளமாய் மனாசே என்று பெயர் வைக்கின்ற அளவுக்கு இருந்தால் තමුන්ගේ දරුවට ඒකට සංකේතයක් විදියට මනස්සේ කියලා නම තිබ්බනම් எவ்வளவு அதிகமாய் நாம் மறக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். කොයි තරම් දුරට අපි අපේ දේවල් අමතක කළ යුතුද?